Y bueno, vamos a seguir. A ver, ¿por dónde lo dejamos, tío? No me acuerdo, hace unos días en el juego. Ve a los ecos de Crossjit. Ah, hicimos un montón de cosas. Recompensa, secundaria. Un hueso duro de derrotar. Es verdad, la del perrete, pero la del perrete no me dejaban hacerla, tío. Estaban bloqueadas la secundaria. Ecos de Crossjit. Conjunto de abruptos cañones y desfiladeros en los que reposan varias ruinas empíreas. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ver la película de Final Fantasy. Dalmequia Central. Aquí no es donde rescatamos a Jill, de pequeña. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Candle was attacked, she will already have begun gathering information. Vale. Tabor isn't far. We should pick up the pace. A ver. Primogénesis son las nubes que crea el pavo este. Tabor es antigua aldea situada en la mitad meridional de la región central de Dalmequia. Los talleres y las viviendas que la componen están horadados en las paredes de roca que la rodean. Sus habitantes son cazadores, peleteros o lapidarios que venden sus mercancías en las cercanas ciudades libres de camber y no suelen ver con buenos ojos a todo aquel que venga de fuera. Me imagino que lo de... O sea, lo he quitado. ¿Lo de horadados se llama? Horadados es como la ciudad en la piedra, ¿no? En Almería pasa mucho eso. Sí, es así, pues. Me ha quedado un poquito de hielo. Joder. No. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. ¿Dónde están los enemigos, tío? Ah, está abajo que se ha caído. Que la chupe. Voy a guardar un poco. Pues no. No me ha dado tiempo, tío. Pensaba que me daría tiempo, la verdad, ¿eh? O sea, pero no tenía tanto daño yo. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. La verdad que las peleas como que me la pelan, tío. Las peleas dan igual, tío. O sea, no... No dan apenas nada. A ver, chupen las peleas. Planicie de Rimasov. Vamos a ir full principal, tío. Me lié un par de veces haciendo secundaria. A ver, que no está mal. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. Eso es el éter ahí, ¿no? Que están
Los acásicos. Quiet. ¿Dónde está, coño? Que la chupen. Iría con el chocobo, tío, pero es que tampoco quiero ir rusheándome el juego, tío. Vamos a ir normal, paseando, a ver. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Es la brother de Joshua. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. ¿Cómo se llamaba, tío? La pava esta de... Tío, es que este juego es muy... Es muy Juego de Tronos, tío. Muy Juego de Tronos. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. ¿Cómo se llamaba la rubia esta grandota, I tío? but did my No me acuerdo. duty. Come now, tell us what you've discovered. Your Grace, Ah, de la espalda. it is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Travesuras. Unlike Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. Joder, tío. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Pues habrá que matar al pavo ese, ¿no? Me parece correcto. Mientras tanto. Ágora, ciudades libres de Canberra. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you Los can hechos, think tío. about is commerce. Forgive us. We were not aware Dalmekia now subsisted on charity. How dare you?
Distinguished members of the council. You must forgive Este es el rubito ese, ¿no? Ahí, el de frente. this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. He dicho rubito, pero blanco. Very well. No se lo he dicho rubito. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it? No. Guards, fetter them and see our guests to the dungeons! Le mete 2 puñaladas fácil, ¿no? Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city, her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Tranquilo que voy ahí. Tranquilo. Surely the prince's light cannot have sated you. Yo voy ya. Ahora mismo. A mí me lo pide, voy. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Si tienes el tapiz, ha dicho. A los rollos jeroglíficos de los antiguos que predecían todo, ¿no? Esto va a pasar. Tú eres tal, este es tal, este es tal. Ah, no, esto es lo del pavo ese. Phoenix Gate, Drake's breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. Eso es Artema. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects. And while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Vale. Me ha dicho que tengo que luchar contra él. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means.
Yote, I will be accompanying my brother to the free cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Vale. Un besito en la frente, venga. A protegerme, prima. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Let's find our friends. Vale, entonces primero tenemos que conseguir los 8 poderes, ¿no? Los 8 poderes de los Hakon, es decir, derrotar a 8. It's plain she cares for you very deeply. And I her. Y luego derrotar a Artema. I had to let her go. Welcome, welcome. Espada diamantina, no me sirve esto, no me sirve esto, no me sirve esto. No me sirve esto, no me sirve. No tengo nada de esto, tío. Es que me pela. Go safely. Me la pela. No tienen nada, tío. O sea, tampoco hay mucha variedad de armas, armaduras, ni nada, ¿eh? Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Este es el gaff de Joshua, ¿no? Ah, yes. Yote is otherwise engaged at my part. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we Tremenda serve, secta, ¿eh? both him and now you. Pray accept this token. Vaya, otra insignia. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. Lo de las insignias, tío, que te den 500 insignias. We'll talk about this later. Cyril seemed very... You certainly keep strange... Joder, que me muero. Ay. The
Free cities under siege. El cuello, tío. Esto no daba el cuello. Vamos a montar en chocobo, tío, porque madre mía. 500 metros, tú. Medio kilómetro corriendo. Para nada, para nada. Vamos en chocobo. No me voy a pegar, o sea, yo paso, tío. Estos enemigos son putísima mierda, tío. Orco. Un par de habilidades y van fuera todos. Es que no me renta, tío. A ver si está fumando unos buenos pitillos, Obelisco. Senda dorada. Free men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Vamos. Antigua Camber, ciudad del libre de Camber. Distrito de Almagacene. Almagacene. Sounds like thunder. You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. Unos cuantos, la verdad. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Mididol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? ¿Por qué he hecho eso? Hostia, el tío, de verdad. Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. Pues sí, ha llegado. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned. But silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the Horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose?
Matadlos a todos We're con split into vuestros two muertos. parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Tío, ¿eres Not at tonto? all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage Lo vi that? solo con Torgal. Me parece perfecto. You stuck with me, Byron? That's Lord Rosfield, you little gutter snipe. Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Brother. Falta decir eso. Ole. Vale, yo, un tito. Humor. Humor. Humo y sangre. He dicho humor. Qué musicote. All right, Torgal. Let's find those survivors. Vale, hay que encontrar superviviente. They don't stand a chance against those things. Los primeros ya han muerto. They've been routed. They're wearing Waluda armor. No lo veo, tío. Ven ahí, tontito. Nice try. Vale. Aguantamos un poco para... Vamos directo. No creo que sea necesario. Las peleas más sencillitas no pueden ser, tío.
Perfecto, fácil. Salgo con más vida del combate de con la que entré. Me digo una cosa, son combates. Son peleas para... Muchísimo, ¿eh? Peleas para pillar supervivientes y nada, aquí están todos muertos, ¿eh? Combate muy sencillito, tío. Pero el cabrón de ellos va tirando de Ifes, tío. Vale. Qué guapo, tío. Facilísimo, tío, el combate, tío. This is the Agora, where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Aquí me va a dar 500 pociones ahora y no gasto ni una. Ultra, perfecto. Es que no es necesario gastar pociones, tío. Merced de la luz. Ni idea, es que me da igual, no voy a cambiar la build ahora mismo, tío. ¿Quién va a ver ellos? Están todos muertos. ¿Muerto uno o varios, tío? Qué pena el rango que tiene, que es una mierda. ¿Qué es este, tío? No tenía ganas de levantarse el flojo, tío.
Los hago así. ¿Ah? Y les hago así. Tremendo combo, that combo, bro. 36, perfecto. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit one's unburdened by the wills that drive our kind. Personas dopadas, tío. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains. What the hell? In this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking Ah, que me voy a pegar en el pavo esta hora. Nice. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The Qué bueno. vessel shall not be spoiled. ¿Por qué te pones armadura? Eres un mierda. And you will yield. Mhm. Or not. As long as you don't hold back. Next, venga, me otra. Venga, tontito, venga, tontito, venga, tontito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que te golpeo! ¡Ay, que te esquivo! ¡Qué tonto eres, tío! No tengo nada, iba a tirar. Me hago una de tanto, no, primo. Forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Vale, venga, venga. Dame cosita. Kindle your flame. What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Watch closely, Muthos. Lanza mata dragones. Yes. Uy. Uy. Venga. Empezamos con esto. Con esto. No veo, tío. No veo.
se ríe. ¿Dónde estás, tío? Qué guapo, ¿no? Toma, tontito. La cámara ayuda muchísimo, ¿eh? Tira. Es que no veo, tío. Esto me lo hago yo sin... Es que no veo, tío. No veo. Es espectacular que flipa, tío, pero no se ve. Una pena. Te lo hace sin nada, realmente sin pote. Oye, que me den por la cara 3 porque tú digas, me ha dado una. A ver, tío. Estás flipado, ¿sabes? Venga, dame. Me la comí con patata, la verdad. Eso me la comí con patata. Que hay que reconocer las cosas. Si viera bien, porque en la nube de mierda esta de... ¿Esto qué es? Insignia ensangrentada, vale, muy bien. La de la verde, tío. Es una mierda, tío, porque no se ve. No tiene ningún ataque súper difícil, la verdad. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Eso me pasó a mí también. You did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Espero, no hope. Vale, ese era el tontito, ¿no? Ahora viene la segunda fase de esta pelea.
Ahí está, el otro. Leaving so soon? No. Yo me quedo, tú. It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas. Ah, tonto, no me voy a arrodillar. ¿Qué van a apoyar? Warden of Ash and King of Walloon. Get back. Uno para uno, jejeje. Uno para uno. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Pues imagínate tú cuando entramos en lo que era tú. Era malo para vamos. Power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. Oye, Clyde, te acaba de poder cortar el cuello así por la cara, ¿sabes? All creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. Sí. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. Me gusta que hablen así. Must be excised. Try it. Se ve bonita. Lo partió por la mitad, ¿no? No he entendido. Pero con mi espada. Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. ¿Qué cojones? ¿Ha matado a la Jill, tú? Le he pegado un toda la boca, ¿eh? Altos hornos. Altos furnaces. Will you be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him.
face is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. You would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? That's it. Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gale into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You got mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake. My boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. ¿Y Gil? What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. Ay, Dios mío. What do you mean? La tiene presa. No la ha She matado. kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is La alive. tiene presa. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Un poco raro todo. Vale, hay que ir para acá. Para la guarida. Ah, esta es la que tenemos del perrete. Por lo siento que no, es que no se puede hacer nada, solo es principal. No voy a hacer secundaria, evidentemente. Vamos a ir principal. El rey Barnabas ese me ha pegado una buena hostia, ¿eh? Melodía de esperanza. Right. Gav said that Otto might know something. Como nuevo. How are we supposed to do our duty when the hills... Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story.
¿Cómo se escucha el moguri de fondo ahí? You lot don't do things by halves, do ya? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be sitting under a pile of rubble. I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. De tal palo tal astilla. De tal palo tal paliza también se dice. Bueno, esta es la Vivian, que esa tiene historia para dar y regalar. Esa tiene historia para dar y regalar. Cuando termine el juego me lo leeré entero, tío. Todo lo que pone ahí, tío. Otra pieza que falta, busca en el taller. Vamos a primero venir aquí. A ver si tenemos algo nuevo que comprar, que no sé yo. Hoja rúnica. Es que es mejor, tío. No tiene sentido. Equipar 75-20. Pero la de dragones, tío. Vender, no. Comprar la hoja esa. Vamos a ver si podemos mejorar algo aquí. Fabricar. Mejorar. Hoja rúnica mejorada. You can thank me later. Espérate, tío. Should last you a good while. Rosa del desierto. Me falta rosa del desierto. 9. Anything else? Aye, it's a dangerous world out there. Tío, compra meteorito un montón. Bueno, vamos a comprar eso. Es barato. Lo que sea para mejorar algo el equipo. Es que en verdad da igual. O sea, podéis ir con el equipamiento básico que... Vamos a ver aquí. Rosa del desierto. ¿Qué he comprado, tío? Clive. Go on then. ¿Qué he comprado, tío, antes? ¿He vendido algo? No ni puta idea lo que he hecho. What do I owe the honor? So, will it be? Hoja rúnica. My best work, but it'll do. You can thank me later. Bigote de Bengal. Cinturón rúnico mejorado. Seda férrea, cinturón rúnico. Seda férrea. ¿Tendrá la pava esta seda férrea para hacer eso? ¿Y si puedo hacerlo? Debería, ¿no? Coño. Coño, que necesito un montón, ¿eh? Para comprar... Si tengo un montón de dinero, tío. Voy a comprar 300. 350, va. Pero creo que me va a faltar una pieza de bigote, no sé qué, de Bengal, si su puta madre. No, es...
No, es aquí, ¿no? Aquí, es esto. Bigote de Venga y cinturón rúnico mejorado. Claro, necesito crear un cinturón rúnico. Da igual. No puedo. No, da igual, tío. O sea, es que da igual, tío. O sea, mejorar... Con mejorar un poco el arma ya me sirve, la verdad. ¿Qué tengo de aquí de habilidad de 3600, Ojo, cuidado, tío. Necesito 1 y 2. ¿Qué mejoramos, tío? Voy a mejorar esto, Voy a mejorar eso, sí. Voy a mejorar eso, pegar buenas hostias con eso. Es lo que más me gusta. Do you think its ship will ever sail? This looks like it's from Sid's old diary. She'll already have read it. I'd better keep looking. What do we have here? Las pipas de Cid. Something tells me Mid won't be needing these. Me lo llevo. Ahora mira adentro y hay un manuscrito. Eli. Increíble. Mirador, sé que te gustan los acertijos, así que creo que este te va a encantar. El mejor, sin duda. De todos mis inventos es un palacio, en un palacio de arpegios reposa. Su arquitectura eres tú, derroche de talento, y no es otro que tu primera obra. Todavía tengo que pulir esa última rima. Buena suerte. Tremendo, ¿eh? Esto es putísimo relleno, ¿eh? Sí. Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestra. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box had to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Vale. El orquestrón. Orquestrión. Me suena. El orquestrión me suena a un arma de Ratchet and Clank, tío. Porque todo terminaban así en estrión, cosas así. Me suena, tío. O tiene pinta de ser un arma rara. Hey, niños, hijos de puta, salid de ahí, pedazo de mierdas. Qué casualidad que se ha roto. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestron. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See?
had nothing to do with this. No, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right. Se va cortando el audio. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. How about now? You fixed it. Sid fixed it. He more than fixed it. Yeah, new music. Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Wow. $4.000 puntos. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. Que acabo que salga de la polla. He did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. No me quiere meterme en la cámara altar ya esta, To rest. Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to Tenemos una aquí de más, tío. Los majestos siempre son muy interesantes, tío. A ver qué quiere este. August. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough for that. Speaking of which, I'm actually a bit, worried about him. And you want my advice? afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe... Por supuesto. I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive.
Esto es mejoras, tío, del herrero. Ya. All right. I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. Estas hay que hacerlas ya. Porque luego te mejoran. Y, a ver, tampoco es que te mejoren una barbaridad, pero bueno. Bloody hell, Clive. Not this again. Ain't you got better things to do with your time? That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring he flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together. Y me importa la mierda, tío. ¿Me vas a mejorar las armaduras o no, primo? Vale, hay aquí algún sitio para hacer un recado, ¿no? Ve a... ok, muy bien, lo que tú digas. No. Vamos a mejorar esto. ¡Pum! Lo tenemos al máximo, tío. Bien. Ah, no puedo ir, ¿no? Está todo bloqueado, ¿no? Ah, sí, sí puedo. Hostia, qué de puta madre. Vea Esa no es, tío. A ver. Deberíamos pillar aquí. Poner esa marca. Y salir por aquí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Mejor por ahí. Ahora tirar por aquí y a la derecha, ¿no? Sí, vamos para allá. Una espada en el suelo. Vamos a hacer esta misión en plan rapidita. No le vamos a calentar mucho la cabeza, ¿eh? Es que no merece la pena, tío. A ver, ¿y ese dragón, tío? Eso no será una mierda de esas, ¿no? Salamandra, tío. La verdad que me la pela. Si fuera una escoria la mataba, si no, pues... Pone el 36, a ver. Tururé. No parece que se pueda subir por aquí, ¿verdad? ¿Perdona?
chaval. A tirar el todo, tío. Tampoco quitamos tanto, La cámara, tío, es... Uy, está rarote, No me jodas que no puede venir con el de esto por aquí, tío. ¿Dónde está el chocobo, tío? ¿Qué dices, tío? Joder, tío. Yo he pillado por ahí porque parece más cerca y al final va a ser más lejos, tío. Me cago en la madre que parió. Habrá que subir las escaleras estas, ¿no? No, por aquí. Tampoco. Vale, por ahí. This is no time to ride. ¿Cómo que no? Yo ahí veo un chocobo, Not here. ¿No es here? ¿Por qué, tío? This is no time to ride. ¿Cómo que no, tío? Grande el chocobo apareciendo de la nada, tío. No sé si puedo pasar por ahí, tío. Parece que sí. Me quedaba en plan mirando ahí qué es lo que había. Porque en sitios así suele haber escorias de esas. Seré tu amante, bandido, bandido. Sí, sí se puede venir por aquí. Hola, señor. Venga, que sí, que muy bien, tío. No me interesa vuestra vida, tío. Es una secundaria para mejorarme las armaduras, tío. Me la pela. If we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? En verdad, si no te pones a hacer esto, esta zona realmente no la descubren nunca, ¿no? All right. Please, Chief.
¿Me puede tirar de aquí arriba? Sí. Vale. Madre mía, tío, la secundaria esta, 800 el diálogo, tío, 800.000. Qué locura, tío. Este juego es la película, pues... ¿Alguien toca hablar ahora, tío? Consigue una piel de salamandra. Joder, acabo de matar a una puta salamandra, tío. Acabo de matar a una puta salamandra. Bueno, da igual, matamos otra. Alto horno, orquestación. Bueno, no le diré. ¿Por qué sirve así, tío? Una sal a mandra. Me tenemos ahí una. Ah, no, eso es una pantalla de esa. Oye, y hay bichos guapos, ¿eh? Hostia, esta salamandra será una escoria. Let's make this quick, shall we? This won't be easy. ¿Qué es? Safe. Va. Fácil son, en verdad, ¿eh? Piel de salamandra. ¿Tú te vas a creer que yo voy a ir para allá en borrico? Sí, hombre. Yo voy con un TP, chaval. Aprende, espabila, campeón. What's this all about then? Ahí la tiene, brío. Podría haberme dado las pieles de salamandra antes de haberla tenido del tirón, ¿eh? A lo mejor me la ha dado, pero es obligatorio hacer la cuesta, sí. ¿Qué le está enseñando? Hacer anillos. Con piel de salamandra, tío. Es que no me interesa todo, tío. Es que la historia, esto es una secundaria de cómo mejorar. Es que va. Estamos locos, tío. Estamos locos, chaval. Estamos locos. A la guarida, ha dicho, ¿no? Creo que he leído algo así. Entrégale el coque a... Esta es la guarida, ¿verdad? Sí. He descubierto una zona nueva, tío. Teníamos la misión del perro, que era darle un descanso, pero bueno, tío. A ver, descanso, pero... Ha descansado 3 días, ¿eh? También te digo. 3 días que yo no juego.
Toma el coque. El coque es un perro, tío. A little. You know, right. Vale, perfecto. Vamos hecho. Diseño de Ouroboros. Plano en el que se detalla el proceso para fabricar el cinturón más poderoso de todo. Eso hay que hacerlo, tío. Eso hay que hacerlo. Has conseguido el diseño de Ouroboros. Armadura Ouroboros, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo se hace, tío? What do I owe the honor? What do you want? Ouroboros. Lengua pétrea. Pluma rojinegra. Oricalco. Esto es una locura, ¿no? Vástagos de Ouroboros. Oricalco. Taparrabos mugriento. Flor de Molbol. Hostia, es mucho mejor que la de Matadragones, ¿eh? ¿Y aquí no tenemos la de Ouroboros, tío? Hostia, pero tócate los cojones, chaval. Chaval. Tenemos un más aquí, ¿eh? ¿Cuál es, tío? Este es el pavo este, tío, de las medicinas, ¿no? O sea, de la medicina, de las plantas, el... No sé cómo se dice ahora, tío. Voy a decir una gilipollez. Como siempre. Sí, pues la mejor armadura, entonces que estamos cerquita ya. Estamos cerca del final. Este me va a mejorar las pociones también, ¿no? Vale, hay que matar al Molbol. Hostia, pues me va a dar planta de Molbol, ¿eh? Para hacerme la de este duro bolo. Pero no sé ni coño hay oricalco, ¿sabes? Vale. Los Molbol tampoco son muy difíciles de matar. O sea que... Maté uno literalmente los primeros 15 minutos de juego. Cole said it was an army of Akashi. Mira, aquí tenemos el Molbol. Ve. Lugar de aparición, aguas susurrantes, Rosaria. Aguas susurrantes. Y como quiere, aguas susurrantes. Yo voy a enterarme aquí un momento. ¡No! Era mapa, tío. Se me ha olvidado. Es así, tío. Yeah. Agua susurrante.
Vale, aquí. Ay, joder, a veces se me olvida, tío, cómo funcionan los mapas, la verdad. Está a la derecha, me lo marca a la izquierda, tío. ¿33? ¿Por qué son los niveles aquí 33? ¿Acaso me está diciendo algo, señorita? Literal, zona de Molbol, pero a muerte, Zona de Molbol a muerte, tú. Fifi. Tiene que ser nivel 30 y poco. Tiene vida, Tiene tela de vila, tú. Pero ¿qué pasa? Que tiene toda la mierda, toda la kuma ahí, tío. No se le puede atacar.
Tiene más vida de lo que uno se puede llegar a imaginar, tú. Más difícil esto que un boss. Intenta pegar en el aire. Que va, no se puede, tío. No se puede pegarle en el aire, tío. Estaría guapo. Que me hace le pegaras un machetazo. 70 puntos nada de mierda, tío. Eso sí, 10k de oro. Tentáculo de Molbol y flor de Molbol. Vale, tampoco es una misión que tú digas wow, ¿sabes? Wow. Que se me mejora las potis también, o sea que, oye. Hola, tontito. Poca broma, de tentáculo de Molbol, tú. Ya puedes darme de tú a mí, vamos. Pum. Billetazo gordo. Y casi nivel nuevo. Extracto de Lorea Náyade mejorado. Potencia aún más el efecto de las pociones y otra poción. Incrementa el tiempo de efecto de las sales fortalecedoras, protectora y píldoras ricas. Moneda bestialidad. Objeto lucrativo. Solo sirve para venderlo en tiendas. Os potenciadores aún más el efecto de objetos consumibles. Nice. Vamos a dejar por aquí y vamos a seguir ahora, Efecto maximizado de las pociones consumibles. Ahora que has conseguido el extracto de Lorea Náyade, mejorando las pociones, otras pociones restauran más vitalidad. Además, el efecto de las sales fortalecedoras, sales protectoras y píldoras heroicas durarán aún más tiempo. Perfecto, vamos a dejar por aquí y ahora seguimos en un segundo.